Good morning. Alas 10 pa. Alas 10 pa. Morning pa. Ako naman good sa mga America. Sorry. So good morning everyone. Before tayo mag-start sa atuang mini program, Jerry, uso ka dito kay let's start this with Jerry tagat. blessing the food and atuang mini program. Jerry. Let's start it with our Hindi opening pa ka maitom. Please stand up everyone. Unya pa na daghan. Kaya kingon man sila pala. Palanggaon ninyo always ang isa't isa. Sana all, wala pa tayong mga kamot, di ha? Congrats! Congrats! And to start our ceremony, may I request ako ang bride ay tatong groom. Pwede po, boses daw requested by the bride.